Hello everyone, this is Manjushri from Shweta's Collection. Wish you all a very warm welcome to Shweta's Collection. আর এক্সিবিশন চলছে তাই জন্য রেগুলার ভিডিওটা করতে পারছি না, বাট সত্যি আমার দূরের বন্ধুরা যারা সারা বছর আমায় সাপোর্ট করো তাদের জন্য আমি সবসময় একটা স্পেশাল কিছু আনি উইথ পকেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে। সো প্লিজ डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द फुल वीडियो। छोटा सा वीडियो है तो सब लोग जल्दी जल्दी देखो। So this is number 1, material is raw silk. This is material is raw silk. बहुत बहुत सुंदर। हाँ, पहले फर्स्ट टाइम कुछ दिन पहले जो रॉ सिल्क का मटेरियल लेकर आई थी उससे थोड़ा सा लाइट है ये वेट, बहुत सुंदर। और यहाँ पे पूरा काम देखो, भीषण सुंदर भावे पूरा काम किया हुआ है, पूरा ऑल ओवर। কালারটা তো ভীষণ মিষ্টি কালার। এটা হলো টপটা এবং কালারের সাথে কিন্তু এখানে কিন্তু পকেটও আছে, দেখে নাও। ওটা ফ্রন্ট, এটা হলো ব্যাক। দিস ইজ ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক উইথ দিস इज द पैंट। এটার সাথে এটা প্যান্ট, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखो, उसके बाद हम प्राइस बताएंगे। ये इसका 4 कलर अवेलेबल है, साइजेस अवेलेबल 40, 42, 44, 46। और हमेशा की तरह हमें एक साइज बड़ा लेना क्योंकि साइज इशू में कोई एक्सचेंज नहीं होती। और अगर आपको कुछ मतलब कुछ डिफेक्ट आपको आया है तो ओपनिंग वीडियो देना, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन साइज इशू में कोई एक्सचेंज नहीं होगी, इसीलिए हमेशा एक साइज बड़ा लेना, ठीक है। साइजेस अवेलेबल 40, 42, 44, 46। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये और एक है, ये देखिए। এটা আরেকটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, জাস্ট অসাধারণ মিষ্টি কালার, মিষ্টি রানী কালারের পুরো। আর এখন তো ভি नेक, आजकल तो वी नेक का ट्रेंड चल रहा है, तो बहुत इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, very beautiful। And the fabric is pure raw silk, and this is very stylish also। So you can easily throughout the year you can easily wear, very body hugging इसकी जो फैब्रिक्स है। दिस इज अनदर वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 4 हम दिखाएंगे इस कलर, उसके बाद इसका प्राइस हम बताएंगे। सो दिस इज अनदर वन, जस्ट सी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव। दिस इज अनदर वन, वेरी अट्रैक्टिव कलर। एंड दिस इज द नेक डिजाइन, जस्ट सी। दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक। बहुत बहुत सुंदर, बहुत वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, इसके साथ है ये पैंट, इसके साथ है ये पैंट, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, भीषण सुंदर देखते। ये पैंट का लेंथ देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर है। प्राइस इज मैं बोलूंगी, अभी और एक दिखाऊंगी, उसके बाद हम प्राइस बोलेंगे, आप लोग हैरान हो जाओगे। जस्ट देखो, रॉ सिल्क के ऊपर है, रेयन कपड़ा नहीं है, ये रॉ सिल्क फैब्रिक्स है। और फैब्रिक्स के अंदर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा वेविंग किया हुआ है ऑल ओवर। আপনি যত দূর থেকে যতটা ভালো লাগছে, কাছে আসলে হাতে পেলে কিন্তু আরো ভালো লাগবে। ভীষণ সুন্দর দেখতে এটা টপ, আর এর সাথে রয়েছে এইটা বটমস। এটার প্রাইস, এই যে চারটে দেখালাম এই চারটেরই সাইজেস অ্যাভেলেবেল 40, 42, 44 এবং 46। আর যাদের ভালো লাগছে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দাও 7003581589। प्राइस इज जस्ट ₹850, ओनली 850 है इसकी प्राइस, ठीक है। 2 लोगे तो फ्री शिपिंग में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান, এটা আরেকটা, এটা দেখো, এটা কিন্তু পুরো অল ওভার এমব্রয়ডারি কাজ। দিস ইজ ডান অল ওভার এমব্রয়ডারি, পুরো এমব্রয়ডারি করা হয়েছে, দেখে নাও কাপড়টা। भीषण सुंदर वी नेकेर ऊपर ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी काम किया हुआ है, बहुत सुंदर। दिस इज अवेलेबल इन 38, 40, 42, 44। दिस इज अवेलेबल इन 38, 40, 42, 44। আর এর সাথে প্যান্ট রয়েছে এবং প্যান্টে কিন্তু প্রত্যেকটাতেই এরকম ऐसे ऐसे ये धागा लगा हुआ है। सो दिस इज 38, 40, 42, 44 साइज में अवेलेबल है। दिस इज इसकी 2 कलर है, मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद इसकी प्राइस बोलती हूँ। दिस इज अनदर वन। सी, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ মানে स्किन फ्रेंडली এবং पूरा एम्ब्रॉयडरी। और आप देख सकते हो ये जो डिजाइन मैं दिखा रही हूँ ना, थोड़ा सा अलग टाइप की इसकी जो डिजाइन की
है, स्टाइल है, ये थोड़ा सा अलग स्टाइल की है। और यहाँ पे देखिए जो फ्लावर, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी, बार बार मैं बोल रही हूँ, पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी। देखिए यहाँ पे পুরা কাগজ দেখে उसके ऊपर মেশিন কিয়া। আমি তো সবসময় বলি যদি হাতে কাজ হয় তাহলে পেছনে কাগজ থাকবে না, আর যখন মেশিনের কাজ হবে তখন পেছনে কাগজ থাকবে। সো দিস ইজ মেশিন এমব্রয়ডারি and this pant size is just 38, 40, 42, 44 and the price is just ₹800, only 800 इसकी प्राइस है। अच्छा लगे तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट दो और भेज दो 7003581589, जस्ट देख लो। ये मटेरियल স্ল্যাব কটন के ऊपर है, दिस इज मटेरियल इज স্ল্যাব কটন, স্ল্যাব কটনের ওপরে আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এবার দেখাচ্ছি পিওর কটনের, এটা শেষ হয়ে গেছিল আবার এনেছি, মানে এটা এত ডিমান্ড এবং এক্সিবিশনে গেছি এত লোকে এটা নিয়েছে আমি কি বলবো, মানে সবাই খুব প্রেস করেছে। সো আবার রিস্টক হুয়া হয়, ভীষণ ডিমান্ডিং আজরাকের সাথে এইরকম ঢাকাই জামদানি ওয়ার্ক। এটা কিন্তু পিওর কটন, কোনো রেয়ন মিক্স নেই, কোনো সিনথেটিক কিচ্ছু মিক্স নেই। এবং সাইডে দেখুন ইক্কত বর্ডার, ইক্কত বর্ডার। এই কাপড়টা হলো পুরোপুরি 100% পিওর কটন, মানে যারা কটন ভালোবাসো তাদের আমি বলবো একদম মানে মিস করো না। আর এটার সাথে রয়েছে এটার প্যান্ট, জাস্ট দেখে নাও। আচ্ছা, আর একটা কথা আমি বলছি, আমার ওপর কেউ রাগ করো না, এটার এত ডিমান্ড, আমাকে অনেক প্রোডাকশন করতে হচ্ছে, অনেক বানাচ্ছি। আমার টেলার কিন্তু এটার এখন টেলারিং চার্জটা একটু কম নিয়েছে, যার জন্য আমি এর প্রাইসটা একটু কমাতে পেরেছি। দিস ইজ 850 আজকে, ঠিক আছে। যারা 900-এ নিয়েছো তারা এটার জন্য কিছু মনে করো না, কারণ আমাকে অনেক বানাতে হচ্ছে। এটা जस्ट ₹850 इसकी प्राइस है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट देके हमें भेज दीजिए 7003581589। 38 से लेके 44 तक अवेलेबल है, 46 भी अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज अनदर वन। এই যে এই সেম ডিজাইনের দুটো কাপড় আমার কাছে রয়েছে, বানিয়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ কাপড় থাকবে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দিতে পারবো, কাপড় শেষ হয়ে গেলে আর এই প্যাচটা শেষ হয়ে গেলে কিন্তু। তবে প্যাচটা थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है पहले से, थोड़ा सा डिफरेंट पैच हुआ है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, पैच में थोड़ा चेंज हुआ है, और बाकी सारा सब कुछ ठीक ठाक ही है। भीषण सुंदर देखते। 38 থেকে 44 আর প্রাইস আজকে কিন্তু এটার 850, প্রাইস কিন্তু 850। 38 থেকে 44, 46 অবধি অ্যাভেলেবেল। 46ও আছে না এটা, হ্যাঁ 46 আছে, ঠিক আছে। 38 থেকে 46 অবধি অ্যাভেলেবেল, প্রাইস হলো 850। চটপট স্ক্রিনশট নাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। ভাবতে পারবে না এত সুন্দর জিনিস এটা। আচ্ছা, এটা আর একটা, এটা কিন্তু কত সাইজ এটা, এটা কিন্তু দেখো, এটাও কিন্তু স্ল্যাব কটনের ওপরে, এটাও স্ল্যাব কটনের ওপরে। যারা হোয়াইট পছন্দ করো তাদের জন্য ভীষণ সুন্দর, আর সামনে এরকম সুন্দর কাজ করা আছে। স্ল্যাব কটনের জিনিস, অনেকে ডিপ नेक पसंद करो ना, तादेर जोनो, जो लोग डीप नेक पसंद नहीं करते उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर है। और इसकी साइजेस अवेलेबल है 38, 40, 42, 38, 40, 42 साइज भी ये अवेलेबल है। इसके साथ है ये पैंट। এটা बहुत बार मैंने ये दिखाई, কেননা আমি বলেছি সব সময় একটা কথা বলি, ফেব্রিক যতক্ষণ আছে আমি বানিয়ে যাব, অর্ডার পেলেই আমি বানাই আর বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাই, ঠিক আছে। দিস ইজ, এটার প্রাইস কিন্তু আজকেও আছে 850, তাই তো 850, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটা আর একটা, এটা না, এটা সম্পূর্ণ আমি নিজের বানিয়েছি, পুরোটা আমার নিজের বানানো। দেখো, এটা আমি পুরো নিজের হাতে বানিয়েছি, এই পুরো কাজটা, पूरा वर्क मैंने अपने हाथों से किया है। अच्छा, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये हमें पता नहीं, लेकिन मैंने बनाई है, ठीक है। ये पूरा काम हैंड स्टिच किया हुआ है। दिस इज टॉप एंड विद दिस इज बटन। এটা রেগুলার ওয়্যারের জন্য, যারা রেগুলার পরে বেরো এখানে ওখানে তাদের জন্য আমি বলবো ভীষণ ভালো। 100% এই কাপড়টা পিওর কটন, আর প্যান্টের কাপড়টা কিন্তু স্ল্যাব কটন। সো দিস ইজ জাস্ট ₹800 বোথ, এই উপরে টপ অ্যান্ড বটম মিলিয়ে 800, প্রাইস জাস্ট ₹800। ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। সবাই খুব ভালো থেকো আর সঙ্গে থেকো, আর যাদের যা যা রিকোয়ারমেন্টস আছে আমাকে এখানে কমেন্ট করে বলো, আর প্লিজ তোমরা একটু শেয়ার করো। টাটা।